Okay, good evening. So, bleeding. Yan. Check natin dito sa... So, coolant. Yan. Bumaba na. So, lagyan natin. Para safety. At yan. Dito tayo mag-lead. Yan. Yan, daming hangin. Yan. Pag mahangin pa yan, ibig sabihin, yan, so almost tubig na. Yan, wala nang tubig, wala nang hangin. So okay na yan. No? Yan, buo na yung hangkwan. So pwede na ito takpan. Yan, dyan yung kuan. Dyan yung mag-bleed kayo. Kailangan dito mag-bleed talaga sa RO6 para malagyan ng kulat yung block. Okay, ayos.